बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ टी वी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना में जना का इबरतनाक किस्सा, जिसको सुनने से आप दुनिया की असल हकीकत से वाकिफ़ हो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना में एक परहेज़गार नौजवान था। वो मस्जिद में गोशा नशीं रहता था और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो शख्स बहुत पसंद था। उस नौजवान का बूढ़ा बाप जिंदा था और वो शख्स इशा की नमाज के बाद अपने बूढ़े बाप से रोज़ाना मिलने के लिए जाया करता था। रास्ते में एक औरत का मकान था। वो उस नौजवान पर आशिक हो गई और बहकाने लगी। रोज़ाना दरवाजे पर खड़ी रहती और नौजवान को देखकर बहकाया करती। एक रात उस शख्स का गुज़र हुआ तो उस औरत ने बहकाना शुरू किया, यहाँ तक कि वो शख्स उसके पीछे हो गया। जब वो शख्स उस औरत के दरवाजे पर पहुंचा तो पहले औरत अपने मकान में दाखिल हो गई, फिर ये शख्स भी दाखिल होने लगा तो अचानक उसने अल्लाह को याद किया और ये आयत उसकी ज़बान से बेसाख्ता जारी हो गई कि बेशक जो लोग खुदा से डरते हैं उन्हें शैतान छूता है, वो चौंक जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। और फिर वो शख्स वहीं गश खाकर दरवाजे पर गिर पड़ा। अंदर से औरत आई। ये देख कर के नौजवान उसके दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। उसको अपने ऊपर इल्ज़ाम का अंदेशा हुआ, चुनाचे उसने अपनी एक लौंडी की मदद से उस नौजवान मर्द को वहाँ से उठवाकर उसके अपने दरवाजे पर डाल दिया। उधर बूढ़ा बाप अपने लड़के की आमद का मुंतज़िर था। जब बहुत देर तक वो घर ना आया तो उसकी तलाश में घर से निकला। देखा कि दरवाजे पर बेहोश पड़ा है। बूढ़े ने अपने घर वालों को बुलाया और उसे उठाकर घर के अंदर ले गए। रात को जब वो नौजवान होश में आया तो बाप ने पूछा कि बेटा तुझे क्या हुआ। उसने जवाब दिया कि खैरियत है। बाप ने बाकी की हकीकत दरियाफ्त की तो उसने पूरा वाक़या बयान कर दिया। फिर बाप ने पूछा कि वो कौन सी आयत थी जो तूने पढ़ी। ये सुनकर बेटे ने आयत पढ़कर सुनाई और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसको हिलाया गया तो मालूम हुआ कि वो मर चुका है। जब सुबह हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसके इंतकाल की खबर हुई तो मरहूम के बूढ़े बाप के पास तज़ियत के लिए गए। तज़ियत के बाद शिकायत की कि मुझे खबर क्यों नहीं दी गई। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन रात होने की वजह से इतला ना दे सके। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। कब्र पर पहुंचकर फरमाया, ऐ शख्स, उस शख्स के लिए जो खुदा से डरता है उसके लिए 2 बाग हैं। उस शख्स ने कब्र के अंदर से जवाब दिया, ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे 2 जन्नतें दी गई हैं। इसी तरह का वाक़या है कि मुल्क शाम के शहर में एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाया करती थी। उस यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फ़ौरन बाद बादल गरजने लगे और ज़ोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जहाँ पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले औले लोगों के सरों पर पड़ने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से काँप रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। तो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया। बारिश थमने तक उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि वो लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ वो लड़की ज़ेरे तालीम है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाएगा तो हीटर निकाल लूँगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक से नींद आ गई तो बिस्तर पर गिर पड़ी। नौजवान लड़का हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बिस्तर पर सोई हुई वो लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही कमरे से फ़ौरन बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो उसे गुमराह करने के मौका की तलाश में था उसे वसवसा देने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा, उसे वसवसे देने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो बड़बड़ाकर उठी और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर अपने बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश करता रहा। तो उसने तमाम वाक़या अपने बाप को फ़ौरन सुना दिया और कसम खाकर कहा कि मैं उसे नहीं जानती
کہ جس عرصہ میری آنکھ لگی تو میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی میں پہنچ گیا اور اس نے غیر حاضر ہونے والے طلباء کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ تو بتایا گیا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے اور اب وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ اس لڑکی کا باپ ہسپتال پہنچ گیا اور اس نوجوان کو تلاش کرنے لگا تاکہ اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے سکے۔ ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ ہاتھوں کی انگلیاں پٹی سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب اس کو ہمارے پاس لایا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے۔ باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا۔ باپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ وہ بولا کہ ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے پناہ تو دے دی مگر شیطان مجھے اس کے بارے میں ورغلاتا رہا تو میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا تو وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی حور لگی۔ میں فوراً باہر نکل آیا لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں ورغلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اللہ کے عذاب کو یاد کر سکوں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں، یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال میں کیسے پہنچا۔ یہ بات سن کر باپ حیران ہوا اور بلند آواز سے چلایا کہ اے لوگوں گواہ رہو، میں اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم دوستو، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر۔ اگر اس نوجوان لڑکے کو اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ جو بھی لڑکی یا لڑکا ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شرعی دوستیاں یا محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے کاموں سے بے خبر رہیں، حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر پل سے باخبر ہے، پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپنا ذاتی خوف، رعب، دبدبہ اور سزا کا ہی خوف بٹھایا ہے۔ اس لیے وہ آج اللہ سے بے پرواہ ہو کر اور والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ایسے بھی والدین موجود ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی، تو ان کی اولاد نے ہمیشہ اپنے آپ کو برائی سے باز رکھا اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھ کر ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے۔ آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں۔ محترم دوستو، ہمیں تو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کہ کل کو دربار خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔ ہم سب خوف خدا کو پس پشت ڈال چکے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں ہمیشہ گھساتے جا رہے ہیں۔ ایک ایک سال، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک سیکنڈ گزرتا جا رہا ہے اور قیامت بھی اتنی قریب ہوتی جا رہی ہے، اور آج ہم ہر قسم کے گناہوں کے لیے تیار ہیں۔ روز بروز گناہوں میں موجود اضافہ کر کے کندھوں پر دو موجود فرشتوں میں سے بائیں فرشتے کو خوب تھکا دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی تجویز کیا ہوگی؟ اگر ہم ہر وقت یہ دھیان رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں تمام گناہوں کا آخرت میں حساب دینا ہے تو ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ محترم دوستو، اس لیے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور اس کا ثواب آپ کو تا قیامت تک ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔